This is our kababayan. Ang pangalang Tarzan. Uy, nag-middle finger. Pes! Duterte! Aray ko! Ta! Duterte! Marcos yung loyales. Oy, Spidey Gong daw. Pes tayo, pes. Bes. Libot na to. Peacemaking. Libot mo na rin. Pangat ka na rin. Sila kasi ako lang yung toto. Ikaw karong higta na ako kakarong balin mo kasamukan ron. Don't touch abay. Oh, abay. Aba. Sumusog lang. Kasi ka na ako nga rin gutro. Kaya ikaw kong higtan. Cut out for every break. Ako, si Giod. Pwede ko mo tawagan. Doy. Ayan. Bombeklat. Pes! Duterte! Marcos! DDS! Loyales! Pes! Uy, na yung magbabay. Bayot man na yung mag-six bomb. Sana kay iraw lang na iraw ng kwanong adibang. Ay, taro, labi na ko ulit ang katong. Sana wag na kamera. Yan na ba, yan na. So, oh, serious man. Sana wag na sa kamera, nalokop na bantalan. Ay, gani mo. Okay man? Okay na, kuhan yan, short video lang. Hindi to short. Kasi magdudugang akong isa. Si Doy. Panggalo, so to. And iyon, pwede mo matatawag. Si Ilmos brother. Tapos yan, si Tarzan. Hindi ko alam anong pangalan ng iba ng baka. Pero yon, alam ko, si Baskat. Si Baskat. Si Baskat 2.0. Si Choco-Milk. Si Gamay Sungay. Si Gamay Sungay. Choco-Milk. Baskat. Baskat. 1.0. Baskat. Yay! Pervert. Ang kare kamay sa kuhan, no? Si Choco-Milk. Choco-Milk. Kanawa, kani, Tapos, nanapunta yung rai usan na baka. asa pa, kani sila laki ni, akong takalan ng ulo. Si Baskat number 1. Baskat number 2. Choco-Milk. Full hair. Low taper. How are you doing? Haba? Oh, haba. Piste. Kuan. Hello, Aba. How are you doing today? Can you tell us some amazing news about your life? You can't because you're How are you doing today, Aba? Are you being gentle about your tummy? Oy. Tawa na?